Abre tu Biblia en Mateo 22 Let us go to Matthew chapter 22. y vamos a estar considerando el versículo 34 al 40. And we're going to read verses 34 through 40. ¿Todos lo tienen? La palabra de Dios se lee en nombre Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y el pueblo en victoria dice: amén. Yo también digo amén. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amen. We're going to read verses 34 through 40 in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. When the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they came together in the same place. And one of them, an expert in the law, asked a question to test him. Teacher, which commandment in the law is the greatest? He said to him, love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. This is the greatest and most important commandment. The second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets depend on these two commandments. Vive Dios, aleluya. Anoche hablamos de instrucciones Last night we talked about instructions. y hablamos de lo importante que son instrucciones. And we talked about the importance of instructions. Y una de las cosas cuando yo leo este tema, And one of the things when I read this topic, cuando dice mi casa no, when it says not with my house, yo pregunto en mí qué yo puedo hacer para que en mi casa no. I begin to ask myself, what can I do so that it doesn't happen with my house? Y yo encuentro que tiene que haber algunas instrucciones. And I understand that there has to be instructions. Porque si nosotros no hacemos lo que Dios quiere con nosotros, Because if we don't do what God wants with us, cuando los espíritus malignos when the evil spirits que una vez se fueron de nuestras vidas that at some point left our lives vengan para atrás return, y vean nuestra casa, and they see that our house, pero la vean vacía, but they see it empty. está recogida, It is picked up, pero ya no vive todavía nadie ahí. but nobody is living there. Eso me indica That indicates que había alguien, o There que was hubo someone. alguien que empezó las instrucciones, that began with the instructions, pero no terminó con las but they instrucciones. did not complete the Y tú instructions. puedes empezar con las And you can instrucciones, start with the instructions, pero a menos que tú no termines con las but instrucciones, unless you complete the instructions, tu casa va a estar your vacía. house is going to be empty. Y cuando esos espíritus llegan allí, And when those spirits make it there, van a decir: aquí cabo yo, they're going to say, I fit here, y caben muchos más. and many more fit here. Y una de las cosas And one of the things que estos hombres that these men que encontraron a Jesús that found Jesus, querían hacer that they wanted to do, era que ellos querían comprobar they wanted to prove que este hombre no era de Dios. that this was not a man of God. Y la forma en que ellos lo hacían And the way that they would do it es que como ellos sabían la palabra, is because they knew the word. ellos querían comprobar que él no sabía la They palabra. wanted to prove that he didn't know the word. Y cuando vienen a tentarlo, So when they come to tempt le him, preguntan algo they ask him a question que ellos sabían. that they already knew. Le preguntan de los mandamientos que ellos habían estudiado todo este They tiempo ask about the commandments that they've researched and studied all this time, y que nadie le podía ganar la sabiduría en esto. and that nobody could beat them with their wisdom in this. Pero como Jesús sabía todas las cosas, But because Jesus knew all things, porque tú puedes saber la palabra, because you can
know the word. Tú puedes estudiar todo lo que tú You quieras. can study everything that you Tú want. puedes ir al instituto. You can go to Bible Tú te Institute. puedes buscar una Biblia bien You can grande. get a big Bible Tú la puedes marcar. and you can mark it all over. Tú has visto gente que tiene la Biblia toda marcada. You've seen people who have their Bibles marked all over. Y cuando yo veo una Biblia toda marcada, When I see a Bible marked all yo over, digo, wow, esa persona estudia. I say, wow, that person studies. Pero cuando esa persona empieza a actuar, But when that person begins to act, yo digo, he just has a lot of markers. hallelujah, Es lo que le gusta es pintar. he just likes the color. Porque no es una cosa saber la palabra, It's one thing to know the word, pero es otra cosa es actuar en las but palabras. it's another thing to live the word. Porque es bueno que tú marques las Biblias, It's good for you to mark up your Bible, pero que esos versículos vivan en ti. but that has to apply in you. Porque si no viven en ti, Because if it doesn't live in you, es en vano que tú marques tu Biblia. then it is in vain for you to mark your Bible. Déjala plain. Plain. I'm bilingual myself porque hay algunas palabras que no me salen. Amén. Y cuando ellos vinieron ante Jesús, And when they came to Jesus, ellos sabían la palabra, they knew the word, pero ya Dios estaba mirando sus actuaciones. but the Lord was already watching Y their sus actions. actuaciones eran And their actions were que ellos estaban tratando de tentarlo. that they were trying to tempt him. Pues Jesús dice, So Jesus said, yo solamente tengo dos. I just have two. Y él dice, amarás a Dios, tu Dios He said, love your God con todo tu corazón, with all your heart, con tu alma, with all your soul, con tu mente. and with all your mind. Y después dice, And then he said, porque ellos lo estaban tratando de intentarlo because they were trying to tempt him para que él cayera. so that he would fall. Dijo, amará a tu prójimo He said, and love your neighbor como a ti mismo. like yourself. Y eso como que... Pero el problema es que yo he pasado por aquí. But the problem is, because I've been through this, Porque yo estaba en la iglesia, I was in church, me convertí a Cristo, I converted to Christ, me encantaba la I palabra, loved the word, pero no podía vivirla. but I couldn't live it. O sea, tú la puedes aprender, See, you can learn it, pero hasta que tú no sigas instrucciones, but until you don't follow instructions, tú no la puedes vivir. you can't live it. Y a mí me sucedió And it happened to me porque cuando yo era joven, because when I was young, o sea, niña, when I was a child, a mí destruyeron en mí they destroyed within me el concepto the concept del amor. Del amor. of love. Porque si tú no amas, Because if you love, la Biblia dice que si tú no amas, the Bible says that if you love them, if you don't love, if you don't love them, tú no eres de Dios. then you don't belong to God. Porque Dios es amor. Because God is love. Pero yo desde chiquita, But since I was little, como a mí me destruyeron esa parte de mi vida, but they destroyed that part of my life as a child, porque a los 7 años because at 7 years old, mi papá abusó de mí o empezó a abusar de mí sexualmente my father began to sexually abuse me por 5 años en mi hogar. for 5 years in my home. Y yo te puedo decir And I can tell you que cuando eso comenzó en mi vida, that when that began in my life, yo era tan niña, I was such a child. no como las niñas de ahora, porque ahora los nenes que tienen 7 años pueden, they can run a company. Not like today's kids, because today a 7-year-old puede correr una compañía. En esos tiempos, yo te estoy I'm hablando talking about in those days. mucho tiempo atrás. Right? Yo era una niña tan inocente I was such an innocent girl que yo no sabía lo que me estaba sucediendo. that I didn't even know what was happening to me. Y ya después de muchos años, And after so many years, yo me encontraba con que la gente que se supone que me amaran, I found myself with people who supposedly loved me, me estaban haciendo daño. and now they were hurting me. Y no solamente mi papá, And not only my dad, sino que mi mamá dormía un cuarto más allá que el mío but my mom slept in the bedroom right next to mine, y nunca vino a socorrerme. and she never came to comfort me. Y hubieron momentos And there were moments que yo me llenaba de valentía that I would be filled with courage, y empezaba a gritar,
llamando a mi mamá, And I would start to scream for my mom. pero mi mamá nunca llegó. But my mom never came. A mí me gusta mi Dios, And I like my God. porque cuando tú clamas, Because when you cry out, Él te escucha. He answers. Él no necesita que tú grites. He doesn't need for you to yell. Probablemente no necesita escuchar tu voz, Perhaps He doesn't even need to hear your voice. porque cuando tú piensas Because even when you think solamente en Dios, solely on the Lord, Él está He is contestándote. answering you. Pero a mí no me sucedió eso. But that didn't happen to me. Excuse me. Somebody's ringing. Y después de muchos años, And after many years, yo como que me puse tan rebelde I became so rebellious que ya yo odiaba a mi papá. that I already hated my father. Y ya yo había averiguado que la forma de que él no entrara es que yo empezara a gritar. And I had figured out that the only way I could stop him from coming in was if I would begin to yell. So cada vez que yo lo escuchaba So every time I would hear him, y por la noche yo no dormía bien at night I didn't sleep well, y cada movimiento and every movement, me despertaba. it would wake me up. Y ya yo lo escuchaba andando por el pasillo. And I could hear him coming down the hallway. Y cuando llegaba a mi puerta, And when he would get to my door, yo empezaba a gritar I would begin to scream, y él se iba. and he would leave. Pero ya estaba entrando a mí mucho odio, But there was so much hate coming into me que ya por el día yo lo veía a él como mi enemigo. that during the day even I would see him as my enemy. Y yo buscaba en mi mente diciendo, ¿cómo yo lo puedo matar? And in my mind, I began to contemplate, how can I kill him? Y como yo era una nena en mi casa y nosotros no salíamos a ningún lado, And because I was a little girl in my house, we never went out anywhere. y en ese entonces no había Google, ni teléfono, ni At computadora. that time, there was no computers and phones and Google. You can imagine how old I am, right? Se imagina cuántos años tengo, ¿verdad? Porque si ese entonces yo tuviera Google, Because at that time, if I had Google, mi papá pudiera estar muerto. my dad would have been dead. Porque yo pensaba que si yo le ponía un poquito de aspirina en la agua, Because I thought if I put a little bit of aspirin in his water, yo lo podía matar. I could kill him. Y cada vez que él empezaba a venir a la casa a pedirme que le sirviera algo, And every time he'd come in the house and ask me to serve him something, yo cogía una I aspirina, would grab an la aspirin molía and I would crush y la it metía en el drink. and I would put it in his drink. Pero no le hacía nada. But it wouldn't do anything to him. Y yo decía, ¿por qué yo no lo puedo And matar? I said, why can't I kill him? Pero Dios como antemano sabe dónde Él te está But llevando. since God knows beforehand where he's already taken Él you, no te permite alguna sabiduría he doesn't allow certain wisdom para que tú puedas so that you can, llegar a la meta que Él quiere. so you can make it to where he wants to take you. Pero este enojo que yo tenía But this anger that I had, me llevó a una temprana edad it took me at an early age buscar amor en otros to lugares. look for love in other places. Y esos otros lugares eran hombres de la calle. And those other places were men from the street. Y mi primer novio And my first boyfriend era un hombre de 18 años, yo lo que tenía eran 15. was an 18-year-old man and I was only 15. Para ustedes jóvenes que están aquí hoy, For those of you who are youth here today, cuando yo lo conocí, when I met him, él me ofreció todo. he offered me everything. ¿Sabe? Él era un presidente de una ganga He was the leader of a gang. y todo el mundo lo conocía. Everybody knew who Él he era was. famoso. He was famous. Él era vendedor de droga. He was a drug dealer. Tenía mucho dinero. He had a lot of money. O sea, nosotros éramos bien pobres. So remember, we were really poor. Cuando él vino y se enamoró de mí, So when he came and started falling in love with me, yo era fea. I was ugly. O sea, yo era fea, yo era una nena pobre, no vestía bien, yo era I was fea. poor. I didn't dress well. I was ugly. No, I'm cute. Amen. Pero cuando él me miró, But when he looked at me, porque el enemigo
siempre pone en tu camino algo que a ti te falta. Because the enemy is always going to put something in your path that you're missing. Si tú te falta amor, te trae alguien que te da If mucho amor. you're lacking love, he's going to bring somebody to give you a lot of love. Si a ti te falta dinero, te trae alguien que tenga If dinero. you're lacking money, he's going to bring somebody to give you money. Lo que tú necesites, What you need, el enemigo te va a traer the enemy is going to bring para poder engañarte. to try to deceive you. Porque aunque por cuando tú naciste, tú no supiste Because when you were born, you didn't know que tú tenías planes en los planes de Dios. that you had plans in the Lord. Él sabe, aunque él no sabe ciertamente lo que Dios tiene para contigo. Though he doesn't know exactly what God has with Pero you. cuando tú naciste, But when you were born, nació una luz. there was a light that was born. Y como él antes era luz, And because he used to be light, cuando tú when naciste, you were born, él dijo, hay otro que tomó mi lugar. he said, another one took my place. So él desde el principio, So from the very beginning, él trata de he matarte. tries to kill you. Él trata de He engañarte. tries to deceive you. So cuando este hombre llegó a mi So vida, when this man came into my life, I was in love. yo estaba enamorada. You know. Tú sabes. Nosotros, maybe no los hombres, pero nosotros las mujeres, oh my God, Maybe not men, but us women, él me ama. he loves me. Y él empezó a decirte, yo te voy a dar todo lo que tú quieras. And he began to tell me, I'm going to give you everything that you want. El cielo, la I'm gonna give you the estrella, heavens. la luna. The moon. Todavía estoy esperando esas cosas, I'm ¿sabes? still waiting for those things. Pero yo le creí But I believed them porque yo estaba en necesidad de esas cosas. because I was in need of those things. Y me enamoré de él And I fell in love with him. y tuvimos 4 meses bien, And we were good for 4 months. bien. Él salía conmigo a la escondida He would go out with me hidden. y un día And one day, mami me dice, voy a salir con tu tía. my mom said to me, I'm going to go out with your aunt. Escucha bien, mamá. Listen carefully, moms. Y yo le dije, sí, está bien. I said, okay. Y yo lo llamé And I called them. y le dije, mami se fue And I said, Mom left. y no va a llegar hasta mañana. And she's not going to be back till tomorrow. Y le dije, vente And I told him, come over. y trae un amigo porque mi hermana está aquí. And bring a friend because my sister's here. So él llegó a casa So he came to the house. y como nena inocente que yo And era, as the innocent girl that I was, tú sabes, llegó a casa y empezamos a besarnos. he came and we started to kiss, you know. Y después la pregunta, And then the question, ¿tú me amas? do you love me? Y tú sabes, yo era bien inocente, seguro que yo te And I said, of amo. course I love you. Y él me dijo, prove it. Entonces, pruébalo. Y yo a nivel yo ni sabía lo que le estaba hablando. I didn't even know what he was talking about. Y yo, no voy pues seguro. And I went and I kissed him. Y él dijo, no, eso. He said, not that, Eso. that. Y yo no, porque es que mami me dijo And I'm like, no, because my mom told me que eso tú solamente se lo das al que tú te casas that you con only él. give that to the one that you marry. Y él me dijo, And he said, yo me voy a casar contigo. I'm going to get married with you. Y yo, de verdad, sí. I said, really? And he said, yes. Yo me voy a casar contigo. I'm going to marry you. Esto es ahora, pero después vamos a estar casados. Y This is for now, but later we're going to be married. yo le creí And I believed him porque yo estaba en necesidad de ese amor. because I was needing that love. El problema es que yo no entendía que ese amor que él me estaba The ofreciendo problem is that I didn't understand the love he was offering me era temporario. was temporary. Y cuando yo le entregué no fue eso cuando tuve en las películas que te llevan a un hotel. And when I gave myself to him, it wasn't like what you see in the movies when they take you to a nice hotel. Y hay flores en And la there's cama. flowers on the No, bed. no, él me llevó a la escalera del edificio He donde yo took me vivía. to the stairs of the building that I lived in. Y era como pasar el mismo momento And it was like to go through the same moment que yo había pasado toda mi vida. that I had been going through all my life. Pero en mi mente yo decía, But in my mind, I said, él va a estar conmigo siempre. he's going to be with me always. Y a los 4 meses, o sea, a los 2 meses,
after 2 months, yo digo, mira mi amor, no me ha llegado el periodo. I said, my love, my menstrual hasn't come. Y él me dice, ¿tú estás embarazada? And he said, are you pregnant? Y yo le digo, no, imposible. Si nosotros más que lo decimos algunas veces. And I said, that's impossible. We only did it a few times. Y fuimos al doctor So we went to the doctor y estaba embarazada. and I was pregnant. Y yo estaba contenta And I was happy. porque yo decía, ahora tengo un hombre que me Because I ama said, now I got a man that loves me. y ahora voy a tener una nena, un nene que me And ama. now I'm going to have a son or a Y- daughter that loves Y me. yo decía, ya mi vida feliz. And I said, my life is set. I'm happy. Hasta que tuve 4 meses embarazada Until I was 4 months pregnant. y él me llamó And he called y me. me dijo, ya yo no quiero estar más And he contigo. said, I don't want to be with you no more. Y yo decía, pero pues no entiendo si nosotros nos íbamos a casar I said, I don't understand. I thought we were getting married. y íbamos a tener un hijo. And we were going to have a baby. Y él me dijo, yo no quiero estar contigo, tú eres muy nena para He mí. said, I don't want to be with you. You're too young for me. Y me recuerdo que un día And I remember that one day, estaba desesperada porque el que se enamora por primera vez, I was desperate because those who get in love, fall in love the first time, tú crees que el mundo se te va a acabar. think that the world is going to end. Y que esa persona es la única persona que tú vas a querer en toda tu vida. That person is the only one you're going to want all your life. Y me recuerdo que fui a la tienda donde él estaba And I remember I trabajando. went to the store where he was working. Y llegué allí I got there. y llamé a una de las muchachas y le dije, mira, dile al muchacho que salga para And afuera. I called one of the girls and said, tell him to come outside. Y cuando él salió, And when he came out, yo parecía una nena de en este entonces como de 10 años. I looked, you can compare like now, I look like a 10-year-old. Yo era una nena, baby. I was a baby. Y cuando él salió, empezó a gritarme. And when he came out, he began to scream at me. Y me dijo, vete de aquí que yo no quiero estar contigo. He said, leave from here. I don't want to be with you. Y la muchacha que él estaba con ella ahora And the girl that he was with now trabajaba con él. was also working there with Y him. ella salió, And she came out. era mucho mayor que yo, She was much older than me. y le preguntó a él, ¿quién es esta nena estúpida? And she said, who's this stupid girl? Y él dijo, ella no es nadie. He said, she's nobody. Y me dijo, vete de aquí. And he said to me, leave from here. Y yo me fui ese día, And I left that day. y te prometo que en ese día And I promise you that day, todo de la niña se me acabó. all the pain as a child left. Y yo empecé a tener un odio tan grande dentro de mí And I began to have such a great hate within me que cuando yo tuve mi hija mayor, that when I had my oldest daughter, yo la veía y no sentía amor, I saw her and I looked at her and I didn't feel love porque yo era una nena chiquita because I was a little girl. y ahora tenía una nena chiquita And now I had a little girl en mis manos. in my hand. Y como nadie me había demostrado amor, And because nobody had ever shown me yo love, no sabía cómo demostrarle amor a I ella. didn't know how to show her love. Lo que yo creía que iba a ser la solución de mi So problema what I thought was going to be the solution to my problem, empezó a ser un problema más mayor en mi it vida. began to be a greater problem in my life. Y cuando ella tuvo como 2 o 3 años, And when she was 2 or 3 years old, se la di a mi mamá. I gave her to my mom. Y empecé una vida de la calle, And I started living a life on the streets, de la droga, in drugs, del alcohol. alcohol, Y ya yo era la mala. and now I was the bad one. Ahora yo me estaba acostando con hombres Now I was sleeping with different men y dejándolo. and leaving them Porque eso me satisfacía a mí because it was satisfying me poder golpear a la otra to be persona. able to hurt somebody else. Y la droga que yo utilizaba And the drugs that I was using, cuando venía ese pensamiento de mi pasado, that thought of my past would come, yo me metía droga I would shoot up drugs y se me olvidaba. and I would forget about it. Y eso sucedió por año tras año tras año. And that happened year after year after year. Hasta que un día Until one day, uno de los compañeros míos, one of my coworkers, my boyfriends, uno de mis novios, me dio una pela hit me a frente de toda la gente donde yo jangueaba constantemente. He beat me in front of all of the people where I used to hang out. Esa gente que dicen que son tu amigo, que nadie es como You know those ellos, people that say that there's your friends, that nobody's like them, que van contigo hasta la that muerte. they'll go with you to death.
Pues ese día ese hombre llegó a ese lugar. Well, that day that man came to that place, Y yo tenía 3 hijos entonces. and I had 3 kids by this time. Y eran baby. And they were all babies. Y yo me estaba metiendo droga. And I was using drugs. Y ellos estaban en unos coches durmiendo And they were in afuera. the stroller sleeping out there. Eran como las 2 de la mañana. It was like 2 in the morning. Y él llegó a ese lugar And he came to that place. y me metió una pela. And he beat me. Y me dijo, And he said to me, si mañana yo te encuentro aquí, if I find you here tomorrow, yo te voy a matar a ti I'm going to kill you. y voy a matar a todos los nenes. And I'm going to kill all the kids. Pues el próximo día yo me levanté y me fui. So the next day I got up and left. Porque muchas veces cosas suceden en tu vida que tú no puedes entender Because en el a lot of momento. times things happen in your life that you can't understand at that moment. Hay cosas malas que suceden en tu vida There's bad things that happen in your life. que tú dices, Señor, yo no entiendo por qué esto malo está And sucediendo. you say, God, I don't understand why this is happening. Pero eso malo But that bad thing abre una puerta opens the door al plan que Dios tiene to what contigo. God has for you. Porque muchas veces nosotros Because a lot of times we somos tan are cabeciduros so hard-headed que Dios nos tiene que meter paliza God has to beat us para to movernos move us al propósito de Él. to His purpose. Y esa paliza And that beating me llevó a ir a un shelter. took me to a shelter. Y de ahí le pedí a mi hermana que me dejara vivir con ella. And from there, I asked my sister to let me stay with her. Y mi hermana, después de discutir con su esposo, porque yo era drogadicta y mi cuñado no me quería en su casa, And my sister argued with my brother-in-law, with her husband, because as a drug addict, he didn't want me in his house. él me dejó llegar. He allowed me to come. Y cuando yo llegué a casa de mi hermana, And when I got to my sister's house, yo todavía tenía los mismos demonios I still had the same demons que tuve cuando me fui del lugar donde me metieron la that paliza. I had when I left the place where I was beat. Porque no te creas que porque tú te mudas de estado, Don't think that because you leave a state, que esos demonios se quedan en el estado donde tú te that moviste. those demons stay in the state that you move from. Cuando tú te mueves, tú cargas todos esos demonios contigo. When you move, you carry all those demons with you. Y me recuerdo And I remember que a frente de la casa de donde vivíamos that right in front of the house that we lived, había una iglesia, there was a church, pero yo nunca la vi. but I had never seen it. ¿Sabe? La iglesia tiene que ser una iglesia que se escuche. The church has to be a church that you could hear. Nosotros no podemos estar en 4 We paredes can't be in 4 walls porque hay gente afuera because there's people que outside están buscando un escape that are seeking an escape. y el mundo está haciendo más ruido que The nosotros. world is making more noise than us. Y por eso es que estamos perdiendo tantas vidas. And that's why we're losing so many lives. La iglesia tiene que hacer ruido Church has to make noise para dejar al mundo saber to let the world know que nosotros estamos aquí. that we are here. Yes, Y hallelujah. esa iglesia And that church no hacía ningún ruido. never made any noise. Yo me recuerdo que ese mismo demonio que yo traje, I remember that same demon that I brought, me enamoré de otro hombre. and I fell in love with another man. Pero esta vez salgo embarazada. But this time I was pregnant. Ya yo tenía 3. I already had 3 kids. Este iba a ser número 4. This was going to be number 4. Y yo dije, yo no quiero más nada. And I said, I don't want any more. Yo le dije, yo voy a sacarle a este niño I said, I'm going to abort this baby porque yo en verdad no quería estar con él. because I didn't want to be with this man. So llamo a mi hermana, So I called my sister. que era, she was in English, my ride or die. Ella era la que iba a toda conmigo. Ahí va todas conmigo. Y ella, tú sabes que hay hermanas así, And you know that there's sisters that are like that. biológica y no biológica, Biologically and not biologically. que van a todas That contigo. they'll go anywhere with you. Pero mi hermana, But my sister, me recuerdo I remember, que le digo, voy para Nueva York porque ahí yo sé bregar. I said, I'm going to New York because over there I know how to work. Y yo voy a sacarme este nene And I'm going to abort this baby. y tú vas a ir conmigo. And you're going to go with me. Y ella me dijo, está bien, yo voy contigo. She said, okay, I'll go with you. Vamos a encontrarnos en casa de mami. Let's meet up at mom's Y yo dije, house. ok, está bien, eso era un viernes y él me tenía que encontrar el lunes. That was Friday. We were supposed to meet up Monday. Y cuando llega el lunes, yo llego a casa de mi mamá desesperada And when Monday comes, I get to my mom's house y desperate. me encuentro con mi hermana. And I find my sister. Y le digo, los vamos. And I say, ready? We're leaving. Y ella me dijo, no, yo no puedo ir contigo. She says, I can't go with you. Y yo le digo, ¿pero por qué?
I said, why not? Me dijo, bueno, es que ayer yo fui a la iglesia Well, because yesterday I went to church y me convertí a Cristo. and I converted to Jesus. Y yo empecé a gritarle, escúchame, I hermano. started screaming at her. Yo era una católica, I supuestamente, was supposedly a Catholic, pero me metí a droga. but I was using drugs. Era lesbiana. I was lesbian. Nunca iba a la I iglesia, never went to church, pero era but I católica. said I was Y Catholic. cuando mi hermana me dijo que se había convertido, When my sister said she converted, yo empecé a decirle, tú eres una I traidora. said, you're a traitor. Tú le diste la espalda a la iglesia Gave your católica. back to the Catholic Church. Yo le dije, tú te uniste con esa I secta. said, you united to that sect. Y yo le decía, esa gente son locos. Those people are crazy. Esa gente lo que quieren es tu All dinero. those people want is your money. Y yo le dije, ellos lo que te hacen es que ellos te lavan el All cerebro. they do is they brainwash you. Y yo lo que yo no entendía es que cuando tú te conviertes a And Cristo, what I didn't understand is that when you come to Christ, la sangre de Cristo the lava blood of tu Jesus cerebro. washes your mind. Yo estaba hablando por fe lo que yo no veía, I was speaking by faith what I didn't even see, ni lo que and entendía. what I couldn't even understand. Y mi hermana me dijo, a mí no me And my importa, sister said, I don't care. yo no voy a ir contigo, I'm not going with you porque a mí me dijeron because they told me que si yo voy contigo, that if I go with you, soy acómplice a tu I am an pecado. accomplice to what you're doing. Gracias a esa decisión, Thanks to that decision, mi hijo ahora tiene 28 my son años. is 28 today. Hallelujah. Pero eso, ¿sabes? Like that. La iglesia de antes, The church back then, y no estoy diciendo que la iglesia de antes era mejor que la de and ahora, I'm not saying that the church back then is better than the one pero now. la iglesia de antes tenía una estrategia que puede ser que nosotros podemos copiar en But estos the días. church back then has some strategies that I think we could copy today. Y era que cuando la escuela bíblica iba a dar, Is that when they had Bible school, ellos iban por el pueblo recogiendo a todos los niños they del would go all pueblo around town and pick up all the children, y los traía a la escuela and they bíblica. would bring them to Bible school. Su estrategia Their strategy era que si tú traías a los niños, was that if you bring the children, el adulto un día iba a llegar the con su adult niño. will eventually come with the children. Pues un día mi hermana me dice, So one day my sister tells me, me voy a llevar a los nenes a la escuela I'm bíblica. going to take the kids to Bible school. Y como yo me metía a droga y And me because I gustaba was using jangueo, drugs, me gustaba I jangueo, wanted to hang out. yo le digo, seguro, llévatelos todos. I said, of course, take them all. So ella empezó a llevarse a los nenes a la escuela So she bíblica. started taking my kids to Bible study. Y un día la mayor And one day, the oldest one, me viene y me dice, mami, she said, Ma, they put me in a drama. me pusieron a mí en un drama. Y yo la miré I looked at her, y miré a mi hermana. and I looked at my sister, Y yo le dije, yo sé lo que ustedes están and I said, I haciendo. know what you are doing. Y yo le dije, pues yo no voy contigo. I said, but I'm not going with Y la you. nena me puso esos ojitos, tú sabes. And my daughter put those little sad eyes, you know. Me dijo, todas las mamás van a estar, She said, but all the moms are going to be there, menos tú. except you. Y yo la miré. And I looked at her, Y le dije, está bien, yo voy contigo. and I said, that's fine, I'll go with you. Pero vi a mi hermana y le dije, ¿tú te crees que tu iglesia sabe? But I looked at my sister, and I said, you think your church knows? Yo le dije, yo te voy a decir I algo. said, I'm going to tell you something. Yo soy más inteligente que I ustedes. am more intelligent than you guys. Y cuando el día llegó, yo le dije, dame tu falda, And when the day came, I said, give me your skirt, dame tus and zapatos. give me your shoes. Me quité las I pantallas, took off all my me earrings. quité el I maquillaje, took off all the makeup. me quité I todo took off everything. porque yo pensaba Because I thought que yo estaba siendo más inteligente that que I was ellos. going to be smarter than them. Lo que yo no What sabía I didn't know es que ya Dios estaba obrando en is mí. that God was already working in me. Ya Dios estaba poniendo en mi mente las cosas que yo God necesitaba. was already putting on my mind the things that I needed. Y como yo era machúa, And because I was like a tomboy, cuando me puse los tacos, ya tú sabes que yo estaba por ahí. when I put the heels, I didn't know how to walk. Pero llegué a la iglesia. But I made it to church. Y cuando llegué, And when I got there, yo llegué a una iglesia que todos eran dominicanos. I got to a church where everybody was Dominican. Y esa gente son fuertes. And those people, they can be harsh. Y cuando yo llegué, And when I got there, lo primero que hicieron the first thing they said, es que empezaron a abrazarme. they began to hug me. Y yo donde quiera que me metía, llegaba otra Everywhere I ancianita. went,
there was the little old ladies abrazándome. hugging me. Y yo odiaba a todo el mundo. And I hated everybody. Y más a las ancianas. And more the old ladies. Porque la anciana del edificio donde yo vivía, Because the old lady in the building that I lived, cada vez que yo llegaba en Boyá, every time I would come high, ellos llamaban a mami y decían, mira, Marilyn viene por ahí, pero... they would call my mom and say, hey, your daughter's coming up, but Y yo, pues yo la so odiaba. I hated them. Y aquí vienen todas estas ancianitas pequeñas And here come all these little old ladies, abrazándome. Y yo así. hugging me. Y yo así. and I'm sitting like this. Y yo miro a mi hermana And I look at my sister, bien seria porque yo era una malcriada. real serious, because I was a smart aleck. You can't tell now, pero I was. Ahora no se nota, pero. Y yo le digo, esta gente van a seguirle abrazando. And I said, these people are going to keep hugging me. Yo decía, la próxima persona que me abrace, The ya tú next one sabes. that hugs me, Y mi hermana me dijo, no, es que ellos son así. and my sister said, they're just like that. Pero lo que yo no entendía, But what I didn't understand cuando yo me senté, is that when I sat down, dentro de mi corazón algo empezó a pasar. in my heart, something began to happen. Y ese corazón de piedra, And that heart of rock, yo sentía que él empezó a I quebrantarse. felt like it began to Y break. yo decía, ¿qué es esto que yo siento por And dentro? I said, what is this that I feel on Yo the decía, yo inside? siento algo raro. I don't know, I feel something Yo strange. estoy sintiendo como un amor que yo he estado buscando hace I'm tiempo. feeling a love that I was seeking Y for so yo lo long. estaba sintiendo en esos momentos. I was feeling it in Pero, those moments. pero que yo no podía But I entenderlo. couldn't understand Y it. durante el culto yo solamente podía sentir algo And adentro. in the service, I could only feel something inside. Y miró a mi hermana And I look at my sister y le digo, and I say, después del culto abrazan también. after the service, do they give hugs too? Y mi hermana pensando que yo le estaba diciendo algo, tú sabes, con actitud. And my sister thought I was saying something with an attitude. Y me dijo, no sé, pero tú sabes, tranquila. She said, I don't know, but just relax. Y yo le digo, no, es para prepararme. You know, and I said, I just want to be ready. Embuste, que ya el amor de Cristo yo lo estaba It was sintiendo a en lie. mí. It's because I was already feeling the love of Jesus. Ya a través de esta ancianita, These little old ladies, la representación de Cristo representation of estaba Jesus, llegando a mi was corazón. making its way to my No heart. te pienses Those who think, que tú tienes que pasar aquí al don't frente think you got to come to the front para que Dios empiece a obrar en so ti. that God could begin to work in you. Ahí en tu asiento, Right there in your seat, cuando entraste por esta when you puerta, came in through these doors, cuando te abrazó un when hermanito, somebody came and hugged you, ahí empieza That la is where it obra starts. de Dios. that's where the work of God starts. Por eso que yo amo hugger. That's why I hug. Tú llegas a mi iglesia y yo si estoy en el altar me tengo que bajar a abrazarte. That's why you come to my church, even if I'm on the altar, I get down to hug you. Porque fue lo que me quebrantó. Because it's what broke Fue me. lo que empezó a It's what cambiarme. began to change me. Y me fui de la iglesia. And I left. I Nada left the pasó. church. Nobody hugged me. Nada pasó. Oh, nothing happened. Yo me fui de la iglesia tranquila. I left the church, relaxed. Pero en mi casa, But at home, cuando estaba acostada en mi cama, when I was laying in bed, ese sentido seguía ahí. that feeling was still there. Y yo tenía una pelea contra la carne y el espíritu. And I was fighting the flesh and the spirit. Y el espíritu me decía, te estoy llamando. And the spirit was saying, I'm calling Y you. la carne me decía, esto es una mentira. And the flesh said, it's a lie. Pero como yo tenía, la carne estaba mucho más grande en mi cuerpo que el But espíritu. because the flesh was so much stronger than the spirit in my body, La carne me decía, tú le tienes que comprobar a tu hermana que Dios es una the mentira. flesh kept telling me, you have to prove to your sister that God is a liar. Porque yo decía, ¿cómo puede ser que Dios existe Because si I por said- tantos años yo fui abusada? How can God exist if for so many years I was abused? Y un día me levanté, And one day I got up un domingo, on a y Sunday yo dije, ya yo sé cómo esto brega. and I said, I already know how this works. La escuela bíblica nadie hace el llamado. In Bible study, nobody ever does an altar call. Y yo dije, yo le voy a comprobar a mi And hermana I said, I'm going to prove to my sister que Dios es un embustero. that God is a liar. Y no le dije nada. I didn't say anything to Yo, her. yo voy a ir a la I iglesia. said, I'm going to go to Y church. miré y dije, si tú eres Dios, And I said, if you are God, que hagan el llamado en la escuela I want bíblica. to hear an altar call in Bible study.
Y fui a andarme al cuarto de mi hermana. And I went into my sister's room. Y ella se estaba vistiendo. She was getting ready. Y le pasé por el lado. And I passed by her. Le dije, ¿para dónde tú vas? I said, where you going? Me dijo, no, a la iglesia, yo. She said, I'm going to church. Y le empiezo a andar a ver si me invita. And I started walking around to see if she was going to invite me. Pero como yo era tan mal cría, mi hermana no me quería llevar por Because ningún I lado. was such a smart addict, she didn't want to invite me. Y yo estoy a nivel de... And I'm walking around. Y en una la miro y le digo, está bien, voy a ir contigo, es que tú molestas tanto. And at one point I said, that's fine, I'll go with you. You bothering me so much. Y me puse la ropa, tú sabes, el vestido. And I got my dress. Y me fui. And I went. Y fui a la escuela bíblica. And it was Bible study. Y me senté. And I sat down. Y yo estoy todo el tiempo diciendo, And the whole time I'm sitting there, yo le voy a probar a ella. I'm going to prove it to her. Y ella se va a tener que salir de esta And she's going to iglesia. have to leave this Y church. se va a tener que ir a janguear conmigo she's de gonna have to nuevo. come hang out O sea, with esa me. era mi mentalidad. That was my mentality. Y el maestro de la escuela bíblica hablando. And the teacher of Bible study was Y yo talking. aquí engañándome yo And I misma. was sitting here deceiving myself. Y yo digo, anyway, yo no te puedo decir ni que él habló ese día. And I can't even tell you what he talked about that day. Pero cuando llegó a lo último, But at the end, yo dije, ahora sí. I said, it's now. Y que dijo, ponte de pie. And he Y said, yo, hey, everybody stand up. And I stood up. yo me puse de pie bien contenta. I got up real happy. Yo dije, esto es un embuste. This is all a lie. Esto es una secta. This is a cult. Yo estaba en mi mente, yo estaba completamente I convencida was completely convinced que esto era una mentira. that this was all a lie. Y me paro ahí. And I stood there. Y el maestro dice, vamos a cerrar nuestros ojos. And the teacher says, let us close our eyes. Y yo bien obediente. And I was really obedient. Y yo cierro los ojos. And I closed my eyes. Y yo estoy diciendo, espera que cuando salimos, que le voy a decir, que And I'm vamos. saying, I can't wait till we get out. I'm going to tell my sister. Y el maestro dice, And the teacher says, usualmente yo no hago esto, usually I don't do this. pero siento en el espíritu But I feel in the spirit hacer el llamado en esta to do an mañana. altar call this morning. Yo te digo que en mí, todo en mí dijo, ¿qué pasó? And everything in me said, wait a minute, what Yo happened? dije, espérate, esto se supone que esto no haga I esto. said, he's not supposed to do this. Pero dentro de mí había como que, oh my God, esto es verdad. But inside of me, something said, this is real. Y él dijo, si alguien quiere aceptar a Cristo, He said, if somebody wants to accept Jesus, levanta tu mano. lift up your hand. Y mi mano And my hand, subió sin yo ponerla para it went arriba. up without me putting it up. Y yo miraba la mano, like, come down, bájate. I looked at my hand telling it to come down. Pero Dios me estaba diciendo, tú me retaste esta But God mañana. said, you wanted to Y yo challenge vengo a me comprobarte I que came to yo prove soy Dios. that I am God. Esa mañana And that morning, yo acepté a Cristo. I accepted Jesus. Esa fue la primera instrucción. That was the first instruction. El problema fue The problem was que no quería seguir los demás. that I didn't want to follow the rest of the instruction. E iba a la iglesia, And I went to church. iba a todas las vigilias, I would go to all the vigilias. y me vestía como me I mandaron. would get dressed the way they told me. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente te quiere ver por fuera vestida de una forma. Because a lot of times they want to see you dressed a Y certain way on the mientras tú outside. te vistes por fuera de una And on the forma, outside, you're dressed in a certain way. a ellos no les importa que si por dentro tú tienes They batalla. don't really care that you have battles inside. Yo prefiero que por fuera tú no te vistes bien, I'd rather you not be dressed well on the outside, pero que por dentro haya un progreso. but that on the inside there is progress. Y yo empecé a ir a esa iglesia And I began to go to that church. y era fiel And I was faithful en lo exterior, on the outside. pero todavía But still, estaba peleando por muchos demonios. I was fighting with so many Por el demons. demonio de la fornicación, With the demon of del fornication, adulterio, of adultery, de la Of the mentira. eyes. Y dentro de mí había uno más grande que todos esos. And inside of me, there was one that was greater than all of those. Era la falta del perdón. And it was unforgiveness. Y todos los días que yo iba al culto, And every time I would go to service, escuchaba el mismo sermón. I would hear the same message. Tienes que perdonar a tu You hermano. have to forgive your brother. Si tu hermano te ha hecho mal, If your brother has done you wrong, ve, pídele perdón. go ask them for forgiveness. Y yo decía, esta gente es tan And I loca. said, these people are crazy.
Yo estoy aquí, pero esta gente tan loca. I'm sitting here, but these people are crazy. ¿Cómo yo le voy a ir a pedir perdón a mi papá How am I supposed to ask my dad for forgiveness si él fue el que me hizo el when daño? he was the one who hurt me? Pero todos los cultos But at every service, era el mismo it culto. was the same service. Y yo decía, Señor, este pastor no tiene otro And I mensaje. said, God, this pastor don't got no other message. Pero no era que él tenía el mismo mensaje. It's not that he had the same message. Es que cuando tú te conviertes, It's that when you convert, el Espíritu Santo empieza a ser el the filtro. Holy Spirit begins to be the filter. Y con lo que se habla aquí, And what is spoken here, cuando llega a tu oído, when it gets to your ears, llega a con las cosas que tú necesitas. it comes to connect with the things that you need. Y como yo necesitaba perdonar, And because you need to forgive, el filtro the filter me daba solamente la palabra del perdón. was only giving me the word of forgiveness. Y yo decía, yo no puedo. And I said, I can't do it. Y yo un día me enfogonó, llegué a casa One day I got mad and came home. y cogí el teléfono I grabbed the phone y llamé a mi papá. and I called my dad. Y le dije, mira papi, yo quiero pedirte perdón. And I said, Dad, I want to ask you for forgiveness. Y mi papá se empezó a reír And my dad began to laugh. y me dijo, And he said, tú te tenías que meterle en la religión. you must be getting into religion. Y yo le enganché el teléfono And I hung up the phone. y le miré arriba y dije, ya lo hice. I looked up to God and I said, there, I did it. Y yo me imagino a Dios mirando para abajo diciendo, And I can imagine God looking down saying, no así. not like that. Y el próximo día que fui al culto, And the next day I went to the service. el mismo The mensaje. same message. Hermano, yo tuve 7 años así. I was like this for 7 years. Y yo veía que toda la gente And I progresaba, would see that everybody would progress menos yo. except me. Yo cantaba, I sang. no I cantaba, didn't sing. no testificaba, I didn't testify. no cogía I parte. didn't take part. Porque tú dices, esa hermana tiene algo conmigo, nunca me da parte. No, no, Because el you say they have Espíritu. something against me because they never give me part. But it's not that, it's the Spirit. El Espíritu le dice, no le dé parte, The ella todavía no Spirit va a tells them, don't give perdonar. them part, they're not ready. Y yo decía, Dios mío, pero ¿qué tú quieres? And I said, God, but what do you want? Hasta que un día, Until one day, el pastor de la iglesia, the pastor of the church, ¿sabe? Mi pastor era un hombre de Dios. my pastor was a man of God. Dice, el domingo He said, Sunday es el Día de los Padres. is Father's Day. Y yo quiero que todos los hermanos traigan su papá a la iglesia. And I want all the church to bring their dad to church. Y yo siempre me sentaba frente. And I used to always sit in the front. Nunca me senté atrás. I never sat in the back. No sé si yo puse una expresión en mi I don't cara know if I had a certain expression on my face o fue el mismo espíritu. or if it was the Spirit Himself. Pero yo dije entre mí, yo no lo voy a invitar. But I said, I'm not inviting him. Y el pastor dijo, y no te atrevas And the pastor said, don't you dare. que tú no lo invites. Don't you dare not invite him. Y yo dije, este pastor. And I said, this pastor. Y probablemente tú digas, pero tú no lo tenías que invitar. And you might say, well, you didn't have to invite him. Pero mi pastor era tan un hombre de Dios But my pastor was such a man of God que me recuerdo que un día yo y mi hermana decidimos quedarnos en casa. that I remember one day my sister and I decided to stay home. Tú sabes, esa gente que se quedan en casa nos llaman los pastores y cuando alguien te dice, ay, que yo estoy enferma. You know, those people who like to stay home and don't call the pastors or excuse themselves. Or Nada, y cuando te llaman tú mientes. and when they call you, you lie. Es que yo estoy enfermo. It's that I'm sick. Pues yo me quedé ese día en la casa. And that day I stayed home. No llamé al pastor. I didn't call the pastor. Influí a mi hermana que se quedara I even conmigo. influenced my sister to stay home with Le me. dije, ay, vamos a hacer cookies. And I said, we're going to bake cookies. Y nos quedamos. And we stayed home. Como a las 8 de la noche, Around 8 o'clock at night, escucho. I hear a knock. Y yo miro a mi hermana. And I look at my sister. Y yo le digo, ¿tú invitaste a alguien? And I said, did you invite somebody? Y ella, no. She said, no. Y ella me dice, ¿y tú? And I said, she said, how about you? Y yo, no. And I tell her no. Y yo le digo, pues abre la puerta. And I said, well, go open the door. Y ella me dice, no, es tu casa, ábrela tú. She said, no, it's your house. You open the door. So voy a la puerta. So I go to the door. Pero ya tú sabes, el espíritu me decía, But you know, the Spirit was already telling me, you in trouble. estás en problema. Y yo, who?
Y detrás de la puerta sale una voz como de trompeta. Behind the door, I heard a voice that sounded like a trumpet. ¿Saben? Mi pastor era 6'2", My medía pastor was 350 6'2", libras. 350 pounds. Dijo, el pastor. He said, the pastor. Y yo dije, oh my God. Y abrí la puerta bien slow. Así. And I opened the door, así bien lento. Y lo miré. And I looked at him. Y yo dije, te diga, pastor. I said, God bless you, pastor. Me dijo, porque tú no estás en la He iglesia. said, why aren't you in church? Y yo rápido, porque yo soy una persona que comparto todo. And I was quick because I'm the kind of person that shares everything. Yo abrí la puerta y dije, Marisa está aquí también. I opened the door, I said, my sister's here too. Y él entró y me dijo, te voy a dar 5 minutos. He came in and said, I'm going to give you 5 minutes. Que se vistan toditos. Everybody get dressed. No se lleva tu carro. You're not taking your car. Te espero abajo en la banda de la I'm going to iglesia. wait for you in the church van. Amen. Tú sabes que yo estaba a nivel de come on, en And I said, hurry pijama. up, let's go get ready. En pijama. En Llevé los PJs. nenes. Y cuando llegué a la iglesia, And when I got to the church, la gente estaba así como ustedes ahora, the bien people were just calladitos. like you guys right now. Y todo el mundo sale, la puerta era ahí. And the door was right there. Y las sillas eran así. And the chairs were like this. Pero la iglesia era como 200 people. But there was about 200 people. Habían como 200 personas. Y cuando todo el mundo nos vio, todas las cabezas miraron hacia allá. And when everybody saw us, all the heads turned to the door. El culto no había empezado. The service had not begun. Él se paró en el altar y dijo, gracias a nuestra hermana Marilyn y Marisa, ahora podemos empezar He el got on the culto. altar, said, thank you to Sister Marilyn and Marissa. Now we can start the service. Tú sabes que cuando él dijo, tú tienes que traer tu papá, You know when he said, you got to bring your dad, yo fui corriendo a casa a llamarlo. I ran home and called my dad. Y yo le dije, mira papi, es que el pastor de la iglesia graduó el examen, si tú no quieres ir, no tienes que ir. I said, my God, bad dad, my pastor said that you got to come to the church, but if you don't want to go, you don't have to go. Rápido para que él no me entendiera. Quickly, so he wouldn't even understand it. Y papi rápido dijo, oh, está bien, yo voy a ir. And my dad said, that's fine, I'll come. Yo estaba, can I be real? Puedo ser realista. I wasn't demonized. I was demonized. Yo estaba endemoniada. Yo decía, ¿cómo puede ser que este hombre va a llegar a la I iglesia? said, how could it be that this man's going to come to the church? Ese día llegó el domingo. That day came Sunday. Era tantos demonios que mi papá tenía It was so many demons that my dad had que cuando él llegó yo no tenía que mirarlo. that when he came, I didn't even have to look at him. Ya yo sabía que él estaba en el I templo. already knew that he had made it to the Yo church. miré a mi hermana y le dije, I looked at my sister and said, tu papá está aquí. your dad is here. Y él llegó, yo le dije que no se sienta al lado mío. He came and I said, don't sit next to me. ¿Tú sabes dónde se sentó? You know where he sits. Hermana dijo, al lado mío. He sat right next to me. Y me hizo, ¿cómo tú estás? And he tapped my leg and said, how are you? Yo estaba todo el culto así. And I was the whole service like this. Señor, si él me toca de nuevo, God, if he touches me one more time, mañana en el periódico tomorrow in the newspaper, va a salir mujer pentecostal mata a su papá en día de culto. it's going to say Pentecostal woman kills her father on service day. Yo estaba que yo no podía estar. I felt like I just couldn't. Escucha bien, yo llevaba 7 años I en had la been in iglesia. church for 7 years. Pero ese demonio que vivía en mí me tenía encadenado. But that demon had me in bondage. Y yo no podía perdonarlo, ni verlo, And I ni could- recordarme que Dios me había perdonado a mí I también. couldn't see him or forgive him or remember that God had also forgiven me. Y yo decía, Dios mío, que este culto se termine. And I said, God, please let this service end. Pero cuando el pastor terminó de predicar, But when the pastor finished preaching, hizo el llamado. he did the altar call. Y yo sentí a mi papá moviéndose en la And silla. I felt my dad moving in the chair. Y yo empecé a decir, And I began to say, tú no lo puedes salvar. you can't save him. Decía, Señor, I said, God, tú no me digas a mí don't you tell me que este hombre no va a pagar por lo que él me ha hecho. that this man is not going to pay for what he did to Yo me. decía, este hombre tiene que morir y tiene que irse al infierno. I said, this man has to die and he has to go to hell. Porque a mí se me había olvidado Because I had forgotten que cuando yo llegué a los pies de that Cristo, when I came to the feet of yo Jesus, merecía el infierno I también. also deserved hell. Y la misericordia de mi Dios That the mercy of my God fue la que me quitó de la puerta del was the infierno. one that removed me from the door of Y hell. a mí se me había olvidado
olvidado. And I had forgotten. Y yo estaba ahí diciendo, Señor, no lo salve. And I was there saying, God, you better not save Yo him. decía, tú me estás decepcionando, Dios, tú no lo puedes I said, salvar. God, you can't save him. Yo llevaba 7 años. I was there 7 years. No había fruto de los 7 años por falta del perdón. There was no fruit for those 7 years because of lack of forgiveness. Y sentí que mi papá se levantó And I felt when my father got up y pasó al frente and he walked to the front y aceptó a Cristo en and he esa mañana. accepted Jesus that night. Yo estaba bien enfogonada. I was very angry. Yo estaba enfogonada con Dios. La gente aplaudiendo, yo teniendo un debate con Dios, una I was angry discusión. with God. People were giving an applause and I was arguing with God. Y yo decía, Señor, ¿cómo puede ser? And I said, God, how can this be? Yo decía, yo te vine a servir porque me dijeron que tú eras un Dios justo. I said, I came to serve you because they told me that you were a just and a fair God. Y cuando el pastor terminó a orar por él, And when the pastor finished praying for him, cayó sobre el pastor el Espíritu the Holy Santo. Spirit came upon the pastor Y él empezó a profetizarle a mi and papá. he began to prophesy to my father. Y le dijo, así te dice el And Espíritu he de Dios. said, thus says the Lord, En 3 meses tú eres hombre muerto. in 3 months you are going to die. Hermano, en esos minutos, And in those moments, yo dije, wow, gracias, Señor. I said, thank you, God. Yo pensé, dije, wow, Señor, yo pensaba que tú me ibas a And I defraudar. said, wow, God, I thought you were going to let me down. Escucha, yo estaba contenta I was happy porque yo pensaba que esto era la justicia de Dios. because I thought that this was the justice of Y yo God. decía, wow, Señor, ¿cómo lo va a matar? And I ¿Cómo said, lo va God, a how you matar? gonna kill him? Y yo estaba ahí adorando a And Dios I started worshiping God porque yo pensaba que esa era la forma. because I thought that was the way. Porque yo no había seguido las instrucciones de Dios. Because I had not followed the instructions of Y God. como no la había seguido, me había perdido en el camino. And because I didn't follow the instructions, I got lost along the way. Y yo decía, wow, qué bueno. And I said, wow, this is amazing. Y mi papá se fue de la iglesia, nos My fuimos. dad left the church, we left. Como a las 2 semanas me llama mi papá About 2 weeks later, my father calls me. y me dice, tenía un dolor de estómago. And he said, I had a stomach pain. Fui al doctor I went to the doctors. y me dijeron que tenía cáncer terminal. And they told me I have terminal cancer. Me dijeron que tenía 3 meses de vida. They told me I have 3 months to live. Mi respuesta, My response. le dije, bueno papi, And I said, well, Dad, lo que tú haces aquí lo tienes que pagar aquí. what you do here, you got to pay for it. Esa era mi respuesta. That was my response. Una mujer que se supone A woman that supposedly tenía a Cristo. had Jesus. Los meses pasaron. The months went by. A los 2 meses y medio At 2.5 months, me llama mi papá my father calls me y me dice, and he says, quiero ir a visitarte. I want to come visit you. Pero ya yo tenía 4 nenas en casa. But at that point, I had 4 daughters at home. Y yo decía, no, tú no puedes venir a mi And I said, no, casa. you can't come to my house. Porque en mi mente Because in my mind, yo todavía lo estaba I juzgando was still judging him como ese hombre as that man, antes que se había convertido. as the man he was before he Y ya had le había converted. llevado 2 meses sirviéndole al He had Señor. already been serving God for 2 months. Porque nosotros siempre queremos juzgar a la gente con lo que eran antes. Because we always want to judge people for who they were before. Porque nosotros creemos que solamente el tiempo, cuando Dios tú te conviertes a Dios, Dios te perdona y te hace una nueva criatura en esos When you momentos. come to Jesus, he forgives you and makes you a new creation in those moments. Pero yo todavía lo estaba juzgando como antes. But I was still judging him like the old man. Pero como tuvimos una discusión So we had an argument, y yo le dije, está bien, puedes venir. and I said, fine, you can come. Pero cuando él llegó, yo lo puse en el cuarto mío But when he came, I put him in my room, y yo dormía frente de la puerta afuera. and I slept in front of the door. Pues yo decía entre mí, si él se levanta por la noche Because I said to myself, if he gets up in the middle of the night y quiere hacerle a las hijas mías lo que él me hizo a mí, and wants to do to my daughters what he did to me, yo lo voy a matar I'm aquí. going to kill him right here. Después de 2 o 3 días de él estar conmigo, After 2 or 3 days of him being there, estamos sentados viendo la televisión we're sitting there watching TV, y él está sentado atrás mío en una silla de mesel and he's sitting behind me on a rocking chair. y estamos viendo un show y sale una comercial And we're watching a program, and the commercials come out, y yo le escucho que él empieza a hablar and I hear him that he begins to speak, y él empieza a decir, and he begins to say,
quiero pedirte perdón. I want to ask you for forgiveness. Me dice yo te amo, tú eres mi hija. He said, I love you. You're my daughter. Y me dijo, todas las cosas que yo hice, He said, all the things that I did, las hice porque estaba bajo la influencia de droga. I did it because I was under the influence of drugs. Me dice, yo te amo. Y yo empecé a llorar. Y en esos momentos yo sentí que todas las cadenas que yo tenía encima He said, I love you. And in that moment, I felt that all the chains that I had se over me me, rompieron. they broke. Y yo me sentí tan libre. And I felt so free. Yo fui ante él y empecé a I abrazarlo. went to him and I began Y to empecé a hug him. decir, ahora tú te vas a ser mi And papá. I said, now you can be my dad. Y yo decía, ahora te puedes quedar Now conmigo. you can stay with Y me. yo pensaba que él iba a volver a ser ese hombre de que yo quería tanto tiempo. And I thought he was going to now be the man that I wanted for so long. Y yo pensaba que íbamos a ir al And parque. I thought we could go to the Y park, que íbamos a ir a comprar ice that we cream. can go out for ice cream. Y yo estaba tan contenta. And I was so happy. Pero él me dijo, But he said to me, yo me tengo que ir. he said, I have to go. Y yo no podía entender porque en mi mente And I couldn't understand because in my mind, yo decía, esto es lo que yo esperaba. I said, this is what I have been waiting for. ¿Y cómo ahora él se va a ir? How's he going to leave? Si Dios me dio esta oportunidad, yo le decía, Dios te va a sanar. I said, if God gave me this opportunity, God's going to heal you. Y yo quería que Dios lo sanara. And now I wanted God to heal him. Pero nosotros muchas veces queremos las cosas cuando nosotros las But a queremos. lot of times we want things when we want them. Y yo decía, Dios te va a sanar, quédate And I conmigo. said, God is going to heal you. Stay with me. Y él me dijo, no, yo me tengo que ir. And he said, no, I have to go. Y a las 2 semanas, a los 3 meses en punto, And 2 weeks later, exactly at 3 months, él murió. he died. Pero me dejó una libertad But he left me with such a freedom que yo de ese momento, that from that moment, yo podía ver la diferencia de servirle al I could Señor. see the difference in serving the Lord. Y ese perdón que Él me dio And that forgiveness that he gave back to me, cambió mi vida. it changed my life. Yo decía, Señor, si yo supiera esto I antes, said, God, if I had known this sooner, si yo hubiera seguido las instrucciones que if tú I me would have diste, followed the instructions that you gave, probablemente yo pudiera tener mi papá mucho más I tiempo. probably would have had my dad for so much longer. Pero Dios sabía lo que hacía y cómo lo But hacía. God knew what he was doing and how he was doing it. Y de ese momento, And from that moment, mi vida cambió. my life changed. Mi vida sirviéndole al Señor My cambió. life serving the Lord changed. Yo empecé a decir, wow, I began to say, wow, la misericordia de Dios es tan grande. the mercy of God is so great. Y me recuerdo que cuando fui a la funeraria, And I remember when I went to the funeral home, mi papá parecía un nene de 15 my años. father looked like a 15-year-old kid. Él parecía que se estaba He sonriendo. looked like he was smiling. Y todas las demás, nosotros somos 4. And I have 4 siblings. There's 4 of us. Y ninguno de los otros tuvo la oportunidad que yo tuve. And none of the others had the opportunity that I had. Y en ese momento yo podía ver la diferencia And in that moment, I was able to see the difference entre ellos y yo. in them and myself. Porque yo estaba contenta. Because I was happy. Y todo el mundo estaba enojado y And llorando. everybody was angry and crying. Pero yo estaba contenta porque ya yo y él teníamos una I relación. was happy because now him and I had a relationship. Y yo decía, ahora no pude pasar tiempo contigo, And I said, now I couldn't spend time with you. pero va a llegar un momento donde vamos a estar en el mismo cielo But there's going juntos. to be a moment that we'll be in heaven together. Y yo me voy a gozar verte allí. And I'm going to rejoice to see you. Y pasaron muchos años. And many years went by. Y habían cosas en mí que yo no podía entender. And there was things in me that I couldn't understand. Una de esas cosas era One of those things were, que yo no entendía la razón por la cual I didn't understand the reason why Dios había puesto esa situación de niñez en mí. God had put that situation as a child in me. Y hace como 3 años atrás And ahora, about 3 years ago, yo empecé a hacer un libro. I began to do a book. Dios me había hablado años atrás de hacerlo, God had talked to me years ago about writing a book. pero yo no sabía escribir. O sea, But yo I no didn't sé know how to escribir write. lecturas así. I didn't know how to write like a book like that.
Y yo decía, Señor, yo no quiero escribir, que yo voy a escribir. And I said, God, I don't want to write. What am I supposed to write? ¿Cómo yo voy a hablar de estas cosas que todavía a mí, aunque había perdonado a mi papá, había algo en mí que no me dejaba como hablar de esa situación? How was I supposed to talk about these things, though I had forgiven my dad, but something in me wouldn't let me talk about these situations? Y hace como 7 años atrás, yo empecé a hacerlo. Yo And empecé a about salir. 7 years ago, I started writing it. Y cuando hice el primer capítulo que habla de mi papá, And when I did the first chapter that talks about my dad, yo sentía tanto y tanto dolor I felt so much pain. que yo dije, Señor, yo no quiero hacerlo. I said, God, I don't want to do it. Cerré mi I computadora, closed down the computer. dije, busca a otra persona. I said, get somebody else. Yo dije, puede ser que haya otra persona. Tiene que haber mucha gente que han pasado algo similar que puedan escribir I un said, there libro. got to be a lot of other people who've been through similar things that can write this book. Pero 3 años atrás, But 3 years ago, Dios empezó a hablarme. God began to speak to me. Me dijo, ya yo te sané. He said, I already healed you. Porque yo había perdonado a mi papá, Because I had forgiven my father, pero todavía no me había perdonado yo but misma. I still had not forgiven myself. Porque yo todavía sentía que la razón por la cual él murió fue porque yo le había pedido a Dios que se lo llevara. Because for so long, I believed that the reason that my father died was because I had told God to take him. Y empecé a hacer el libro And I began to write the book, y sentí la sanación de Dios. and I could feel the healing of the Lord. Y yo pensaba que el libro iba a ser para gente que habían pasado cosas como yo. And I thought the book was going to be for people who went through things that I went through. Pero cuando terminé el libro, But when I finished the book, los hijos míos, My children. yo tengo 3 que por 10 años no me hablaban. I have 3 that for 10 years didn't talk to me. Tenían algo en contra de mí, yo los tuve cuando estaba en las drogas. They held a grudge against me. I had them when I was on drugs. Y cuando yo hice el libro, And when I did the book, ellos me pidieron el libro they asked me for the book, y lo leyeron. and they read it. La mayor mía, que era la más que los otros tenían mucho, pelearon mucho. My oldest daughter, which is the one that I fought with the most, Después que lo leyó, after she read it, me dijo, ahora entiendo. she said, now I understand. Y hace 1 año atrás se convirtió a Cristo And a year ago, she came to Christ, y es ahora diácono de la iglesia and mía. now she's one of the ushers in my church. Y empezaron a cambiar la vida de mis hijos. And the lives of my children began Y to los change. hijos míos volvieron a casa. My children came back home, Y cambió tantas cosas en mí and it changed so many things in que me. yo decía, wow, Señor, yo pensaba que esto era para otro. And I said, wow, God, I thought this was for somebody Pero else. tú usaste este libro para sanarnos But you used this book to heal us como familia. as a family. Y muchas cosas han pasado. And so many things have happened. Este año cumplimos 1 año en el libro. This year, we fulfilled 1 year with the book. Y yo te digo que yo he escuchado tanto y tanto And I testimonio tell you, I have heard so many testimonies que yo en mi vida pudiera creer que tanta gente habían pasado algo that similar. I would have never in my life believed that so many people went through similar things. Pero más que todos esos testimonios, But more than all those testimonies, Dios me enseñó a amar. God was showing me how to love. Me enseñó a amar a mi prójimo. He showed me how to love my neighbor. Me dio esa instrucción. He gave me that instruction. Y me dijo, tú no solamente puedes amar a los que te aman, And he said, you can't only love those who love you, tienes que amar aún los que no te you aman. have to love those who don't love you too. So, si en esta tarde tú quieres decirle a tu casa no, So if this afternoon you want to say, not with my house, tú tienes que seguir instrucciones. then you have to follow instructions. Tiene que haber cosas que tú sacrificas en tu There vida. has to be things that you sacrifice Tiene in que your haber life. cosas que tú entregues en tu vida. There has to be things that you're willing to give up in your life. Tú tienes que aceptar las cosas que tú has pasado You have to accept the things that you went through y empezar a aprender and begin to learn que las cosas que Dios ha permitido that the things that God has permitted son por una razón. are for a reason. Y probablemente tú no entiendas esa razón hoy, And perhaps today you don't understand that reason, pero va a llegar el momento donde lo que tú pasaste, but the moment is going to come that what you went through, tú vas a poder ayudar a otro en tu you're vida. going to be able to help somebody else in your life. Y también cambiar And also change el pensar que tú tienes. the mindset that you have.
quiero terminar con este testimonio. I want to complete this with this testimony. Además de mi esposo, Aside from my husband, que hace 15 años atrás Dios me dio este hombre. that 15 years ago God gave me this man, Y ninguno de los hijos míos son de él. and none of my children are his biologically, Pero ellos me tratan a mí como la madrastra y él como el papá. but they treat me like the stepmom and him like the real dad. Dios me dio este hombre tremendo, God gave me this amazing man que tiene un testimonio tremendo. that has an incredible testimony. Y cuando él llegó a mi vida, él era un adicto. And when he came into my life, he was an addict. Él llegó a casa como adicto. Yo estaba abriendo un programa de rehabilitación. He came to my home as an addict. I was opening a rehabilitation program, Y él fue el primer cliente que yo tuve. and he was my first client Y el último. and my last. Y Dios me dio a este hombre. And God gave me this man. Y al principio yo le enseñaba. And in the beginning, I was teaching him. Él no sabía nada, ni a computadora, ni abrir, no, ni un iPhone, no sabía He nada. didn't know anything with technology. Y yo le enseñé. And I taught him. Y Dios me dio el privilegio de enseñarle la palabra. And the Lord gave me the privilege of teaching him the word. Y ahora Él me enseña a mí. And now he teaches me. Amén, gloria sea el Señor. Pero a través de las bendiciones que Dios me ha dado el año pasado, But o sea, the este blessings año, that the Lord has given me this year, después de lanzar este libro, hubieron muchas dudas en mí. after I released this book, there were a lot of doubts in me Porque ya yo era pastora because I was already a pastor. y muchas de las cosas en este libro habla A lot of the things in this book speak about cosas que yo hice mientras yo le estaba sirviendo al Señor. things that I did even while I was serving God. Muchas veces que yo le había fallado a Dios. Many times that I have failed God. Y yo le decía al Señor, ¿cómo yo voy a lanzar este And I libro? said, God, how am I going to release this book? Y el Señor me dijo, hay gente sentada en la iglesia And the Lord said, there's people sitting in the church que han fallado that have fallen y no piensan que yo puedo hacer algo con ellos. and they don't think that I could do something with them. Y tú eres el testimonio que yo liberto, levanto You are a y testimony that I restauro. free and I liberate and I lift up. Y Dios me dio ese privilegio, pero este junio And God gave me that privilege. But this June, yo tenía que ir a Puerto Rico por 8 días. I had to go to Puerto Rico for 8 days. Y en esos 8 días iba a hablar del libro. And in those 8 days, I was going to be talking about the book. Y esa semana anterior el pastor me dice, ya tú sabes, tú tienes la edad donde tú te tienes que ir a chequear. And that a week prior to that, the pastor tells me, you know, you're already at that age where you got to go get checked. O sea, en otra manera me dijo vieja. In other words, he was calling me old. Y yo le dije, está bien. Yo le dije, pero tú vas a cansar esa edad también, vamos a chequearnos juntos. And I said, that's fine, but you're almost there too. Let's go together. Y fuimos a hacernos un examen And we went to get tested. y nos hicieron una coloscopía. And they did a colonoscopy. Y yo decía a él, tú sabes, yo estaba preocupado por él And I was worried for him porque él vivió con otro hombre por 5 años. because he lived with another man for 5 years. Y yo dije, bueno, Señor, tú sabes, cuida de él. And I said, well, Lord, you take care of him. El lunes, nosotros nos íbamos el martes, hay un teléfono por ahí. Están llamando. Dile que ahorita. Yo dije, el lunes, nosotros nos íbamos para Puerto Rico el martes, el lunes, On Tuesday, we were leaving to Puerto Rico. So Monday, el doctor nos llama the doctor calls us y nos dice, señor Marrero, and says, Mr. Marrero, tu examen salió negativo. your test came back negative. Y yo estaba bien contenta. And I was really happy. Yo, wow, qué bueno. Y después a ratito me llama el doctor a mí And a few minutes later, the doctor calls me. y me dice, tengo malas noticias. And he says, I have bad news. Me dice, tu examen salió positivo. Your test came back positive. Me dice, hay cáncer. He said, there's cancer. Y yo el momento que él me lo dijo, tú sabes que uno es bien espiritual, yo, And the moment that he Tranquila. told me, you know how you want to get super spiritual. y yo enganché y le dije, pastor, bueno. Él me dijo, el doctor me dijo, tienes que venir rapidito And I hung para up and told the pastor, chequearte. the doctor said, I have to get there quickly to get checked. Y yo le dije al doctor, yo me voy para Puerto Rico And I mañana. told the doctor, I'm leaving to Puerto Rico tomorrow. Y él me dijo, tú tienes que venir rápido. He said, the doctor said, you have to come quickly. Y yo le dije, bueno, doctor, si es cáncer hoy,
va a ser cáncer mañana, pasado. And I told the doctor, if it's cancer today, it's going to be cancer tomorrow and the next day. Yo le dije, yo tengo un compromiso con I Dios. said, I have a commitment with God. Y este compromiso es más importante And que this esto. commitment is more important than this. Y el doctor me dijo, bueno, hazlo como tú quieras. And the doctor said, do it however you want. Y el pastor me miró y dijo, ¿qué tú vas a hacer? Yo dije, yo voy a cumplir con Dios The primero. pastor said, what are you going to do? And I said, I'm going to go fulfill my commitment with God first. Y me fui para Puerto Rico. And I left to Puerto Rico. El primer compromiso que tenía no se supone que yo predicara. At the first commitment we had, I was supposed to preach. Pero me sentía un momento como turbada. But I felt like my mind wasn't there. Yo dije, Señor, si yo muero, yo tengo muchos hijos, I muchos said, God, nietos. if I die, I have a lot of kids. Y le dije, pastor, predica tú. And I told the pastor, you preach. Y el pastor predicó. And the pastor preached. Y después que predicó, And after he preached, la pastora de ese lugar que no conocemos the pastor of that church who doesn't know us, me dijo, pase para que los hermanos oren por she ustedes. said, go to the front so that the sisters can pray for you. Y empezó ellos a orar. And they began to pray. Y al ratito, como a los 2 minutos, And about 2 minutes later, yo escucho a la pastora que ella también empieza a orar por I mí. hear that the pastor also begins to pray for me. Y me pone la mano por aquí atrás. And she puts her hand on my back. Y empieza a decir, And she begins to say, así te dice el Señor. thus says the Lord, Tú viniste aquí con un pronóstico de los Estados Unidos. you came here with a diagnosis from the U.S., Pero así te dice el Señor. but thus says the Lord, Por tu obediencia, because of your obedience, hoy yo te voy a sanar. today I heal you. Y esa mano de esa pastora empezó a calentarse. And that pastor's hand began to feel hot. Y en calentarse yo sentía como que me quemaba. And I could feel as it was burning me. Y yo empecé a decir, sí, Señor, es la primera vez en 30 años And I said, God, it's the first time in 30 years que yo siento tu sanidad en vivo. that I feel your healing live. Y yo sentí en esa noche que Dios me sanó. And I felt that night that God healed me. Y me fui y prediqué los demás días. And I left and preached the rest of the days. Cuando llegué, When I got back, llamé al doctor I called the doctor. y le dije, estoy ready, And I said, I'm ready. voy para allá. I'm on my way. Yo veía confiar, I was confident, pero a mí yo tengo miedo de las agujas. but I'm afraid of needles. So, cuando me ponen en una cama para ponerme a dormir, When they put me in a bed to put me to sleep, yo estoy paniqueada. I'm panicked. Y es un señor blanquito, viejito, bien viejito, que él me iba a poner la aguja. And there was a really old guy that was going to do the needle. Y él empieza a hablar conmigo. And he begins to talk to me. Y yo estoy bien nerviosa, yo no quiero escuchar lo que él me está And I'm really diciendo. nervous. I don't care really what he has to say. Pero él empieza a decirme, a mí me retiraron el mes pasado. And he begins to tell me I was retired last month. Y yo estoy ahí mirándolo a nivel And I'm de... sitting here looking at him. Y él me dice, sí, a mí me retiraron. Y yo, ok. And he says, yeah, they made me retire. Y él me dice, pero cuando se dieron de cuenta But when they noticed que no había otro que pudiera hacer lo que yo hacía, that there was nobody that was able to do what I did, me tenieron que volver para they had atrás. to ask me to come back. Y cuando él me dijo eso, And when he said that, yo dije, esto es Dios I hablándome. said, this is God speaking. El Señor me decía, no hay otra que va a hacer lo que tú haces. God Y was ahora no es tu tiempo de There's irte. nobody that's going to do what you can do, and now is not your time to go. Y yo le dije al Señor, ponme la aguja que yo me voy a acostar tranquila. And I said, sir, go ahead and put the needle that I'm going to lay here relaxed. Y me hicieron el examen cuando terminó. And they did the test, and when they finished, El doctor vino ante mí en el recovery the room doctor comes into the recovery room. y me dice, tengo dos resultados, uno bueno y uno malo. The doctor says, I have a good result and a bad result. Yo le dije, pues deme el malo. I said, give me the bad one. Me dijo, bueno, que te hicieron perder tu tiempo porque tú no tienes nada. Tu colon The está bad one is limpio. that they made you waste your time because you don't have anything. Yo le digo, pero ¿cuál es el bueno? And I said, so what's the good one? Me dijo que tú no me tienes que volver a ver por los próximos 5 That you don't got to años. see me for another 5 years. Y le damos la gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Cuando tú sigues instrucciones, When you follow instructions, van a haber bendiciones en tu vida there's
going to be blessings in your que life. tú dices, Señor, yo no merezco esto. That you say, God, I don't deserve this. Pero Dios te dice, But God says, mientras tú sigues las instrucciones que yo te he as dado, long as you follow the instructions I've given you, la bendición mía va a llegar a tu vida. my blessing is going to make it to your life. Póngase de pie en esta tarde. Let us be standing this afternoon.